Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference bulan September tahun 2029 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence today for time with electric teleconference of MAN September of year 2029 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and regional chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of evidence today for time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Penyebun Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 1 September tahun 2029, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Hubungan Luar Negeri, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 236 bulan Agustus tahun 2029. Saturday, 1st of month September of 2029, public lecture material e-teleconference, existence of the 5 members of the Bureau of Relation of Overseas, the Division of External Relations, Foreign and non-government organization of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation worldwide to concern that its in Regency of Mandailing Natal. Contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 236 of August of 2029. Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada bidang studi hukum internasional dan bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan Fakultas Hukum Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, jurusan Ilmu Komunikasi, dan jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Kehumasan, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat, dan jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Anthropology, Center for International Studies, dan Foreign Language and Literature School, dan kemudian terdapat perbedaan-perbedaan yang jauh di antara filsuf hukum. Filsafat hukum merupakan refleksi dari kenyataan tentang hukum. Kenyataan hukum ini oleh filsafat hukum dipandang sebagai realisasi dari ide hukum, keputusan hukum, figur hukum, dan lembaga hukum. Negara merupakan lembaga hukum yang terpenting sebagai gejala historis dengan ciri-ciri tertentu, khususnya berkenaan suatu sistem yang ada dalamnya. Semua tema dari hukum dipertautkan satu sama lain. Rasidi Uli Profesor Dr. S.H. Doktorandus LLM 1953, Dasar-dasar Filsafat Hukum, halaman 176 sampai dengan 177. Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the studies field of international law and the study fields of community law and development, the Faculty of Law. The Department of Public Policy and Management, State Administration Science, the Department of Social Development and Welfare, the Department of Communication, Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Public Relations, the Department of Communication, Policy of Public of the Faculty of Economics, Anthropology, Center for International Studies, of School of Humanities, Art, and Social Sciences of Mandailing University to update reflection of the reality of the law. This legal reality by legal philosophy is seen as the realization of legal ideas, legal decisions, legal figures, and legal institutions. The state is the most
In the need to develop a new philosophy of democracy, legal philosophy is a system which is all terms of the law are linked to one another. Rasidi Uli Profesor Dr. SH Doctorandus ILM 1993 Legal. In the need to develop a new philosophy of democracy, legal philosophy is a system which is all terms of the law are linked to one another. Seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Relation of overseas, the division of external relation, foreign and non-government organization of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Lembaga Suara Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada bidang studi hukum internasional. Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Kehumasan, jurusan Ilmu. Dengan memahami pengertian filsafat hukum, bahkan lebih dari itu, filsafat hukum merefleksi pertanyaan-pertanyaan yang bagi teori hukum sama sekali tidak relevan lagi, khususnya persoalan
Dasar Filsafat Hukum, halaman 176. The Secretary of the Bureau of Relations of Overseas, the Division of External Relations, Foreign and Non-Government Organization. Of Public Relations, the Department of Communication Science, the Department of Public Relations, and the Department of Management of Communication of the Faculty of despite since ancient times by most philosophers, but law and ethics is provides right criteria for the assessment of human behavior. Thus, it appears that from this problem, a very long discussion seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikroorganisme biologis sepanjang masa. Genetic Mirror of All Time number 236 of August 2029. Kurator Biro Hubungan Luar Negeri, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan, Fakultas Hukum, jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Pembangunan. Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Kehumasan, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat, dan jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Anthropology for International Studies, dan Foreign Language and Literature, School of Humanities Art,
dengan memahami pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah filsafat. Filsafat hukum merefleksi, merenungkan semua permasalahan fundamental, hanya merefleksi hakikat dan metode dari ilmu hukum atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersikap kritis terhadap pengaruh dengan kesimpulan-kesimpulan dari teori hukum. Karena itu, filsafat hukum mempertanyakan apakah hukum itu, apakah ilmu itu, dan apakah arti khusus dari. Menjelaskan, memahami, mengerti, serta berargumentasi. Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1953, Dasar-dasar Filsafat Hukum, halaman 175 sampai dengan 176. The coordinator of the Bureau of Relations of Overseas, the Division of External Relations, Foreign and Non-Government Organization of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the past studies field of international law and the study fields of community law and development, the Faculty of Law. The Department of Public Policy and Management, State Administration Science, the Department of Social Development and Welfare, the Department of Communication. Science and the Department of Sociology, the Faculty of Social Science and Political Sciences, the Department of Economics and Resource and Environmental, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development of the Faculty of Human Ecology, the Department of Public Relations, the Department of Communication. Science, the Department of Public Relations, and the Department of Management and Communication of the Faculty of Communication Sciences, the Department of Planning and Policy of the Faculty of Economics, Anthropology, Center for International Studies of School of Humanities, Art and Social Sciences of Mandailing University to update with understanding of the nation of philosophy of law. Philosophy of law is philosophy. Legal philosophy reflects, contemplates all the fundamental problems related to the law and does not only reflect the nature and methods of legal science or method teaching. Moreover, the philosophy of law is critical of the influence of the philosophy of modern science on legal theory. So legal philosophy is not satisfied with the conclusion of legal theory. Therefore, the philosophy of law question, what is the law? What is the law? Knowledge, and what is the specific meaning of explaining, understanding, and arguing? Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993, Legal Philosophy Basic, page 175 to 176. Sabtu 22 September tahun 2029. Materi kuliah umum Teleconference, eksistensi Biro Hubungan Luar Negeri, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 236 bulan Agustus tahun 2029. Saturday, 22nd of month September of 2029, public lecture material Teleconference, existence of the Bureau of Regulation of Overseas, the Division of External Relations, Foreign and Non-Government Organization of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide concern and tactics in the regency of Mandailing Natal, contained in the monthly journal of precise analysis of biological genetic micron of all time. Number 236 of August 2029.
Personil Biro Hubungan Luar Negeri, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada bidang studi hukum internasional dan bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan, Fakultas Hukum, jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, jurusan Ilmu Komunikasi, dan jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Kehumasan, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat, dan jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Anthropology, Center for International Studies, dan Foreign Language and Literatures, School of Humanities, Art and Social Science, Universitas Mandailing, untuk mengutarakan dengan memahami pengertian filsafat hukum pada tataran yang lebih tinggi abstraksinya daripada ilmu-ilmu hukum adalah teori hukum yang mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum refleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, sehingga oleh karena itu teori hukum dapat juga dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum modern banyak menggunakan hasil-hasil dari filsafat ilmu modern. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan yang kuat untuk menonjolkan pandangan ilmu empiris dalam teori hukum. Dipermasalahkan apakah teori hukum praktis harus dipandang sebagai ilmu empiris yang bersifat deskriptif atau tidak. Uraian ilmu-ilmu hukum juga termasuk sebagai uraian yang bersifat teori hukum. Dalam pada itu, teori hukum juga merefleksi ciri khas dari pengembangan hukum praktis, yaitu ia mempelajari makna dan struktur dari pembentukan dan penemuan hukum. Dengan demikian, maka teori hukum menjadi ajaran metode yuridis. Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, halaman 175. Personnel of the Bureau of Relation of Overseas, the Division of External Relations, Foreign and Non-Government Organization of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the studies field of international law and the study fields of Community Law and Development, the Faculty of Law, the Department of Public Policy and Management, State Administration Science, the Department of Social Development of Welfare, the Department of Communication Science and the Department of Sociology, the Faculty of Social Science and Political Sciences, the Department of Economics of Resource and Environmental, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development of the Faculty of Human Ecology, the Department of Public Relations, the Department of Communication Science, the Department of Public Relations, and the Department of Management of Communication of the Faculty of Communication Sciences, the Department of Planning and Policy of Public of the Faculty of Economics, Anthropology, Center for International Studies of School of Humanities, Art and Social Sciences of Mandailing University to update with understanding of the nation of the philosophy of law at the higher level of abstraction of the legal sciences or legal theory, which
embodies the transition to the philosophy of law. Legal theory reflects object and methods from previous form of jurisprudence, so that legal theory can also be viewed as a type of philosophy of science from law science. Modern legal theory uses results from the philosophy of modern science. Therefore, there is a strong tendency to emphasize the view of empirical science in legal theory. It is disputed whether practical legal theory must be viewed as an empirical science that is descriptive or not. The description of legal science is also included as a description. This is a legal theory. In the meantime, legal theory also reflects the characteristic of practical legal development, namely that it studies the meaning and structure of legal formation and discovery. Thus, the legal theory becomes a judicial teaching method. Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993 Legal Philosophy Basic page 175. Sabtu 29 September tahun 2029. Materi kuliah umum Teleconference. Eksistensi 5 orang anggota Biro Hubungan Eksternal, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri dan lembaga swadaya masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Maring Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologi sepanjang masa nomor 236 bulan Agustus tahun 2029. Saturday, 29th of month September 2029, publicly commercial teleconference. Existence of 5 members of the Bureau of External Relations, the Division of External Relations, Foreign and Non-Government Organization of the neighborhood, the Chief Assembly of the Great Mandailing Foundation, worldwide who concern in tactics in regency of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over time. Number 236 of month August 2029. Lima orang anggota Biro Hubungan Eksternal, Divisi Hubungan Eksternal Luar Negeri dan lembaga swadaya masyarakat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Maring Raya. Untuk merekomendasikan kepada bidang studi hukum internasional dan bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan, Fakultas Hukum, jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, jurusan Ilmu Komunikasi, dan jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Kehumasan, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat, dan jurusan Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Anthropology, Center for International Studies, dan Foreign Language and Literature, School of Humanities, Art and Social Science, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami pengertian filsafat hukum. Ilmu-ilmu hukum menjadi terdiri dari ilmu hukum, normatif yang juga disebut sebagai ilmu hukum praktis atau ilmu hukum dogmatis. Ilmu hukum ini adalah merupakan pengembangan hukum teoritis yang kegiatan intelektualnya berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasikan hukum positif yang berlaku. Dalam kenyataannya, kegiatan ini dapat ditemukan dalam buku-buku teks, monografi, artikel, dan majalah hukum, dan khususnya
dalam anotasi atas putusan hakim. Dan dari kegiatan ini biasanya dapat dijumpai adanya pandangan-pandangan yang berpengaruh dalam kepustakaan hukum, yang dalam banyak hal dapat dipandang sebagai sumber hukum. Ilmu hukum semacam inilah yang terutama diajarkan kepada para mahasiswa fakultas hukum. Ilmu hukum praktis adalah bentuk nyata dari pengembangan hukum teoritis yang sungguh-sungguh praktis sehingga menjadi relevan bagi pembentukan hukum dan penemuan hukum. Tujuan yang hendak dicapainya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum di dalam praktek dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab. Dan ilmu hukum empiris, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana hukum tadi nampak dalam sikap, dan perilaku warga masyarakat yang dapat diamati secara empiris. Ilmu hukum empiris terdiri dari sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993. Dasar-dasar filsafat hukum, halaman 174 sampai dengan 175. By members of extra relation, foreign and non-government organization of the Neighbor Leadership Assembly of the Mandailing Foundation, recommend today studies field of international law and the study fields of community law and development, the Faculty of Law, the Department of Public Policy and Management, State Administration Law, the Department of Social Development and Welfare, the Department of Communication Science, and the Department of Sociology, the Faculty of Social, Science and Political Sciences, the Department of Economics and Resource and Environmental, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community, Development of the Faculty of Human Ecology, the Department of Public Relations, the Department of Communication Science, the Department of Public Relations, and the Department of Management of Communication of the Faculty of Communication Sciences, the Department of Planning and Policy of Public of the Faculty of Economics, Anthropology, Center for International Studies of School of Humanities, Art and Social Sciences of Mandailing University to update with understanding of the nation of philosophy of law, the legal, sciences are composed of normative law, which is also referred to as practical law, science or dogmatic law science. This legal science is development of theoretical law. Whose intellectual activities are describing, analyzing, systematizing, and interpreting the positive laws that apply. In reality, this activity can be found in textbook, monographs, ethical and legal magazines, and especially in animation of judge decision. From this activity, there can usually be found intellectual views in the legal literature, which is in many be used as source of law. This is the kind of legal science that is mainly taught to law faculty studies. Practical jurisprudence is a tangible form of the development of theoretical law. It is truly practical, so that it becomes relevant for the promotion of law and legal discovery. The aim to be achieved is to enable the application and implementation of law in practice, to be carried out more responsible and empirical legal science, namely the study of law, is the law affairs in the attitudes and behavior of citizens that can be observed empirically. Law consists of legal history, legal comparison, legal sociology, legal anthropology, and legal psychology. Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993, legal
Philosophies Basics, page 174 to 175. Sumber-sumber sources Rasidi Uli Profesor Dr. S. Doktorandus LLM 1993 Dasar-dasar Filsafat Hukum Bandung. Indonesia PT Citra Aditya Bakti Rasidi Uli Profesor Dr. Sarjana Hukum Doktorandus LLM 1993 Fundamentals of Legal Philosophy Bandung, Indonesia. PT Citra Aditya Bakti Google Translate. Bangua Dasar Bulan Lombang 1 September tahun 2029 Masehi. First of month September 2029 ANNO DOMINI. Thank you very much.